अस्सलाम वालेकुम 5 क्लास, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। स्टूडेंट, इस्लामियात के लेक्चर में आज हम लोगों ने बाब नंबर 2 ईमानियात व इबादात में से चैप्टर नंबर 5 करना है। टोटल चैप्टर 5 है, लेकिन जो पोर्शन इबादात का है उसमें ये तीसरा चैप्टर है, ईदैन। ठीक है, एक ईद हम गुजार चुके हैं, दूसरी ईद आने वाली है। ईद उल फितर हम गुजार चुके हैं, ईद उल अज़हा आने वाली है। इन दोनों को जब हम जमा करते हैं तो कलेक्टिवली जब हम इनकी बात करते हैं हम कहते हैं ये ईदैन है। तो रीडिंग कर लेते हैं, साथ साथ समझते भी जाते हैं। पेज नंबर 30। पिछले चैप्टर में हम लोगों ने नमाज जुम्मा की फ़जीलत और अहमियत देखी थी कि जुम्मे का दिन बहुत अहम है, तमाम दिनों का सरदार है और इस दिन नमाज जुम्मा अदा की जाती है। इसकी कुछ अहकामात हैं, सुन्नत है, सुन्नत वाले अमाल करने से बहुत इनके सवाब होता है और इसके अलावा दरूद पाक बहुत पढ़ना चाहिए, सूरह कहफ पढ़नी चाहिए। ये सारी फ़जीलत और उसकी अहमियत हम लोगों ने देखी। इस चैप्टर में हम ईदैन, उसकी अहमियत, उसकी फ़जीलत और उसके माशरती फ़वाइद कि दुनिया में हमें क्या फ़वाइद है वो हम देखेंगे। पेज नंबर 30 पे सब बच्चे फ़ोकस करें। दीन इस्लाम मुसलमानों को एक साल में खुशी मनाने के कई मौक़े फ़राहम करता है। इनमें से ईद उल फितर और ईद उल अज़हा ऐसे ही 2 मौक़े हैं। इन दोनों ईदों को ईदैन कहते हैं। ठीक है, वो मौके, खुशी के मौके जैसे ईद उल फितर और ईद उल अज़हा, इनको हम कहते हैं ईदैन। यहाँ ये अल्लाह ताला हमें खुशी मनाने के लिए मौके फ़राहम करता है। अब 2 ईदें होती हैं हमारे पास, एक ईद उल फितर और एक ईद उल अज़हा। बारी बारी देख लेते हैं। ईद उल फितर, मुसलमान रमज़ान मुबारक के रोज़े मुकम्मल होने की खुशी में यकम शवाल को ईद उल फितर मनाते हैं। कब मनाते हैं हम लोग ईद? यानी कि जो मीठी ईद, जिसको हम छोटी ईद या सवैयों वाली ईद कहते हैं, ये इसको हम मनाते हैं यकम शवाल को, जब पूरे रमज़ान के 30 रोज़े रख लेते हैं और अगला इस्लामी मुल्क शवाल होता है तो यकम शवाल को रोज़े रखने की खुशी में अल्लाह पाक हमें इनाम अता फरमाता है ईद की सूरत में। ठीक है, ईद उल फितर रमज़ान मुबारक के रोज़ों का इनाम है। नमाज ईद से कबल मुसलमान फितराना अदा करते हैं। अब ये फितराना क्या होता है? आप लोग अक्सर घरों में सुनते होंगे ये वर्ड ईद के मौके पर। ईद उल फितर के मौके पर कुछ गल्ला या रकम बतौर सदका गरीबों को दी जाती है। इसे फितराना कहते हैं कि हर बंदे से, घर के हर फर्द की तरफ से, अगर 6 लोग हैं, चाहे एक छोटा बच्चा ही क्यों ना है, 6 लोग हैं तो 6 बंदों के हिसाब से रकम या कुछ मिक़दार में कुछ खाना या कुछ खाने पीने की चीज़ें जो हैं, अजनास वगैरह, वो ग़ुरबा को दी जाती है, मुस्तहिक़ीन को दी जाती है। उसको हम कहते हैं फितराना। यकम रमज़ान मुबारक से ईद की नमाज तक से पहले तक किसी भी वक्त फितराना अदा किया जा सकता है। इसकी वजह से गरीब, मुस्कीन और नादार लोग भी ईद की खुशियों में शरीक हो जाते हैं। ज़ाहिर है, हम जब उनको कुछ रकम देंगे, पैसे देंगे या खाने की कुछ अशिया देंगे तो उनकी ज़िंदगी भी आसान हो जाएगी, ईद उनकी अच्छे से गुजर जाएगी। ईद उल अज़हा ईद उल अज़हा को ईद कुर्बान भी कहते हैं, जिसको हम कुर्बानी वाली ईद, बकरा ईद कहते हैं, बड़ी ईद कहते हैं। ठीक है, ये ईद 10 ज़ुल्हज्जा को मनाई जाती है। ये ईद उस वाक़या की याद में मनाई जाती है जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के हुक्म से कुर्बान के लिए तैयार हो गए थे। अल्लाह ताला ने उनके खलूस को कबूल फरमाया और जन्नत से एक मेंढा भेजा जो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की जगह कुर्बान किया गया। मुसलमान ईद उल अज़हा के दिन जानवर कुर्बान करके हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इसी सुन्नत पर अमल करते हैं। कुर्बानी करना हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी सुन्नत है। कुर्बानी बेहद अजर सवाब वाला अमल है। कुर्बानी मुसलमानों के दिलों में ये जज्बा पैदा करती है कि अल्लाह ताला की खातिर किसी कुर्बानी से दरेग नहीं करना चाहिए। ईद उल अज़हा, हमें पता है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने आज़माना चाहा
تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ تم اپنی سب سے خوبصورت، اپنی سب سے پیاری چیز قربان کر دو۔ انہوں نے پہلے بہت صدقے خیرات دیے، لیکن وہ پھر خواب آتا کہ پھر کہا جاتا ہے کہ آپ کوئی اپنی پیاری چیز جو ہے وہ اس کو قربان کریں۔ تو ان کو اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام جو کہ ایک پیغمبر بھی ہیں ان کا خیال آیا۔ تو انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر، اللہ کی خوشنودی کی خاطر کہ بس میرے رب نے جو حکم دیا ہے تو کوئی بات نہیں، بھلے وہ میرا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، آپ حضرت اسماعیل کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ ان کو لٹایا، چھری ہی پھیرنے ہی لگے تھے کہ اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ ادا پسند آ گئی کہ اس کے اندر تو بہت قربانی کا جذبہ ہے، اور میری رضا کے لیے اپنے بیٹے کو قربان کرنے پر آمادہ ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آنکھوں پر پٹی باندھ لی تھی۔ ظاہر ہے باپ تو تھے نا، کون دیکھ سکتا ہے، ایک ہلکی سی چوٹ لگ جاتی ہے تو ماں باپ سے برداشت نہیں ہوتا، امی ابو سے، لیکن یہ تو اپنے بیٹے کو خود اپنے ہاتھوں سے قربان کر رہے تھے۔ تو اسی لیے کہ میں اپنے بیٹے کو تڑپتا ہوا نہ دیکھوں، آپ نے اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لی۔ آپ کو نہیں پتہ تھا کہ نیچے حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے یا کوئی اور، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب یہ ادا دیکھی تو اللہ تعالیٰ کو پسند آئی، آپ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ جذبہ قبول فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے ذریعے سے جنت سے ایک مینڈھا، ٹھیک ہے، ایک مینڈھا بھیجا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھری کے نیچے سے ہٹا لیا گیا، اور ان کی جگہ وہ مینڈھا آ گیا۔ اور جب چھری چلی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لگا کہ شاید حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چھری چلی ہے، لیکن جب پٹی کھول کر دیکھی تو نیچے مینڈھا پڑا تھا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام ساتھ بیٹھے مسکرا رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اصل میں یہ نہیں کہا، اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتے تھے کہ اپنے بیٹے کو قربان کریں، وہ دیکھنا چاہتے تھے اللہ پاک کہ اس کے اندر میری خوشنودی کے لیے کتنا جذبہ ہے، یہ میرے لیے کس حد تک جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں اس سے ایک سبق ملتا ہے، درس ملتا ہے کہ اللہ کی راہ میں قربانی کے لیے ہمیں کسی بھی حد تک جانا چاہیے تو ہمیں چلے جانا چاہیے، ٹھیک ہے، اگر جانا پڑے تو۔ اب کوشچن کر لیتے ہیں۔ آج ہم نے 3 چھوٹے چھوٹے سے کوشچن کرنے ہیں۔ عیدین سے کیا مراد ہے؟ عیدین سے مراد عید الفطر اور عید الاضحیٰ ہے۔ نمبر 2، فطرانہ کسے کہتے ہیں؟ عید الفطر کے موقع پر کچھ غلہ یا رقم جو غریبوں کو دی جاتی ہے اسے فطرانہ کہتے ہیں۔ عیدین کے موقع پر ہمیں غرباء اور مساکین کے ساتھ کیسے پیش آنا چاہیے؟ عیدین کے موقع پر غرباء اور مساکین کو اپنی خوشیوں میں شامل کرنا چاہیے، اور ان کے ساتھ ہمدردی اور محبت سے پیش آنا چاہیے۔ یہ 3 سوالات ہم لوگوں نے آج کرنے ہیں، جلدی سے اس کو نوٹ ڈاؤن کر لیں۔ کوئی پرابلم ہے تو پوچھ سکتے ہیں بیٹا۔ تھینک یو سو مچ۔